ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك. پیش از سر کردن ویدیو میخوام با یک کانال شناس شوید، کورتای ملی. در این کانال بیهد یعنی پاپلینو راسپراداژ رفته است، نرخ و نواش ارزان، همه نمود یعنی پاپلینو کورپاچیواریو چیه که خواهید هست. مرحمت در آمده یعنی ابونه شوید، کانال خواهرمان را دستگیری کنید. مانا نگاه کنید چقدر پاپلینانی بیهد زیبا هست. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали пухтупази хонагӣ ҳо. ирӯз камтарак монда канали апашка навор мекунем ай видеои паплиномон, аз чизое ки мо мефурӯшем. бибинед чӣ қадар паплинои хушрӯ дорем. метавонен ки занг занен, ҳамин номерое ки мебинен харидорӣ кунен. новинка овардем, ирӯз распродажа дорем да материаломон. бибинед чӣ қадар материалҳои хушрӯ. дар шаҳри уфа зиндагӣ мекунем, доставка ҳамаи шаҳрҳо дорем ба тариқаи почта қатӣ. шумо низ метавонен ки бибинен ва харидорӣ кунен ба мувофиқи дили худтон. ҳамин чизое ки ай тараф мебинен ҳози ҳаминора ма ҳамаша 600 рубли кадагим штабелои новинкара. баъд нукта намонам ки бо сатин дорем, курпачаворӣ дорем. метавонен ки ҳамин номеро қатъи занг занен, ба видеовизов ҳам нишонтон метиҳам ки чӣ хеле качества доранд материалҳо, чӣ қадар хушрӯ ҳастанд. нанда манекен. дар канали мо обуна шавен, канали мо куртоҳои миллӣ аст. салом достон, хушомадед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. мо имрӯз ҳамроҳ як намуд печени бо вариони сугушонка яъне кунжутдор тайёр мекунем. маҳсулоти лозима барои мо: ман мегӯям маргарини пишка гирифтам 250 грамм, биҳад нағз барои пухтупаз, 100 грамм сметана, як дона сафеди тухм, 5 грамм разрихли тил, 400 грамм орд лозим аст, зардиш барои молидани рӯш. ин маҳсулотро барои тайёр кардани яъне хамираш лозим аст. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. худованд кори мо ба файзу барака ва оборотият. ман дар аввал ордо гирифтам, кособа 5 грамм разрихли тила ҳамроҳ мекунем. ман ҳама вақт яъне разрихли тила орд ба ҳамроҳ мекунам. нимташа ҳамроҳ мекунем, 5 граммаша орду яъне разрихли тила мана омехта мекунем. яъне маслаи андохта орду маслаи резона мекунем. маслаи ман дар ҳарорати хона буд, метавонед агар сахт бошад атёрка гузаронед. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. яъне орду масли мо чихе шуд, бояд мехе зарди хушро биёд. агар мехе зарди хушро биёд, яъне хамири печени мо песочни нағз мебиёд, хушхӯр мебиёд. ордаш бисёр шавад, тамоман нағз намешавад маззаш. мана як дона сафеди тухм ва мана ми сметана ҳамроҳ кара. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. хушро хамир мекунем, хамири яъне сахтака. мана хамири мо тайёр. нигоҳ кунед чӣ қадар зарди хушро омад. мана ба ду қисми баробар яъне тақсим мекунем хамиромоя. равғандори хамиромоя яъне хушро ба ду қисми баробар тақсим кунем. ин таб дар лакча шакл кара, яъне холодильникба нигоҳ медорем камтар 20-25 дақиқа. мана 20-25 дақиқа холодильникба болошта, яъне салафан пошта мемонем. камтар шах шавад, бо чихе кунам хамираш резонакӣ нағз мебиёд. хамири мо ҳам дам гирифт. нигоҳ кунед сахта как шуд. мо яъне ба зволачаҳо тақсим мекунем хамиромоя. чихе хоҳед, бо хоҳиши худ калонтар хоҳед калонтар, майдатар хоҳед майдатар, хай бо майдатараш хушрӯтар. мана ин таб яъне ҳамаша зволача мегирем. мана ин таб яъне зволача гирифтасиам як хел. яъне мана ҳамҷиба 31 зволача шуд. мана ним банка вариони сугушонка ба камтар чормағз ҳамроҳ кардам. метавонед вариони сугушонкаи худаша истифода баред, хай барои боз ҳам болаззаттар омаданаш. ман камтар яъне чормағз ҳамроҳ кардам. омехта мекунем. начинкаш яъне тайёр. мана зволачаи хушро тунук мекунем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. аз сабаби холодильникба истоданаш
خمیرش یعنی سخت تکک نه اونقدر یعنی کلام میکنیم. قاشقچگی یعنی начинка میگذاریم. اول مانا боли همه начинка میپاشیم. مانا دوتا آخرشه میگیریم در اون با زیر میکنیم. برای اینکه سلوشانکا تیز میبرد دخوابکا بدارد محکم کنیم نمو برود. مانا محکم کنیم میگیرتکای اضافه شه مانا زیر میکنیم محکم کنیم. مانا دوتا طرفش نگاه کنید چقدر خوش رو محکم شد. کمتر مانا مثلی یعنی رگالیک میکنیم. باید انا میخی شود. مثلا وریانی سوگوشانکا همتو مثلی یعنی رگالیک پیچونیم. تماما از دو طرفش برونده میرد. برای اینکه وریانکا دخوابکا درات گرم شود تیز میبرد. برای همین محکم میکنیم. مانا شروع زیر میکنیم. مانا شروع نمیجشه محکم میکنیم. تماما قینی عادی برای یعنی وریانکاش نبرامدن من نمیتاب یعنی پیچاندم. مانا خیلی لیست باید چیندم نگاه کنید همش یک خیل آمده کنم یک دونه زردید خومه خوش رو میمالیم. همش باید یک خیل کرده. خواهید زردی تخم نکنید و بعد پخته گریپان سخرنی پودر کنید. تخم کنم مانا کنجین میپاشیم کمتر. پاشتم و مانا 4 دان محکم میپاشم روش بر. مانا با مدتی 15 دقیقه 200 درجه تفتاننده ما پخته میگیریم. مانا چون میبینید پیچنی ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چه خیل آمد. یک خیل رنگش هم یک خیل بود. نمودش هم یک خیل. ما که درونش شکستم بینیم چه خیل آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. مانا پشتاشو نگاه کنید تماما هم برامدگی یه خوش رو یعنی همه محکم کرده همو داشته است. مانا بسم الله الرحمن الرحیم. خمیرش نگاه کنید چه خیل ریزانه. مانا داخلش چه خیل آمده است. عجایبات با لذت. خمیرش بیهد یعنی پیساشنی نه است. مانا ریزان نکشته میرد. با چورمغز چقدر عجایبات. خمیرش خودش معلوم ریزانک بودگیش. شما حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید پادپیساتی کنید یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا دوستان.